Kira nimo nga atong i-check ang akong gidala nga order. So, gikan pa gid mismo gikan pa gid ka didto no. So, graduate ka ma'am. Okay. So mo ni among gidala ang kani siya katuning order nimo nga sandal. Kay sulob daw ni nimo. Yan nalit man di ay mi kay human naman di ay. So ma'am, okay ma'am Katrina, atong i-check. Hello, good afternoon guys. I am Gigi again of Cebu Online Flower Bouquet Delivery. So ready na po na mong package guys, bound to Humay-Humay, Lapu-Lapu City. So mga na mong ganda, customized bouquet, Goldilocks cake, 1 bucket Jollibee, Bilao, 2 box of pizza, Nobilino, 24 pieces of Dunkin Donut, Teddy Bear, and congrats balloons. So, surprisaho na mo karon guys si Ma'am Katrina from Humay-Humay, Lapu-Lapu City. So, ang nag-order niya ang iyang boyfriend nga si Sir Johnny. So, karon guys, kay graduate gyud si Ma'am Katrina. So, cum laude. Kay kuyugi mi guys sa pag-surprise na mo ni Ma'am Katrina from Humay-Humay, Lapu-Lapu City. We are Cebu Online Flower Bouquet Delivery. We deliver door-to-door anywhere in Cebu. Please don't forget to like and follow my FB page. And please guys support my YouTube channel. Thank you and God bless all. Hi sir, mayong hapon. Ano yung delivery ni Ma'am Katrina? No. Hello ma'am, good afternoon. Na si Ma'am Katrina? Hi ma'am, good afternoon. Naami ko an delivery sa imo ha. Kuha ni siya katuning gi-order sa Cebu Online katong sandal. Sana ato na ning i-check ha. Kay katuning gi-order nimo. Okay. So, okay. Mas okay yung nga naka-uniform pa ka. So, okay ra nimo nga atong i-check ang akong gidala nga order. So, gikan pa gid mismo gikan pa gid ka didto no. So, graduate ka ma'am. Okay. So, mo ni among gidala ang kani siya katuning order nimo nga sandal. Kay sulob daw ni nimo. Yan nalit man di ay mi kay human naman di ay. So, ma'am, okay ma'am Katrina, atong i-check. Congratulations! Surprise! Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat. So, mahiling hapon ni Ma'am Katrina. We are Cebu Online Flower Bouquet Delivery. So, i-contact ko sa imong boyfriend, si Sir Johnny. Ngayon pa surprise din ka today. Congratulations, ma'am. Cum laude. Okay, hata na ba yung puti yan? Cum laude. Ay, okay. Ana, okay. Sige, ma-picture ka lang, ma'am, ha? 1, 2, 3. Ay, makasana all, tayo. Okay, nasa yung message, ma'am. Ningon siya. Congratulations, love. Cum laude. Okay. So, i-message siya diri, ma'am, sa amuha, ma'am, ha? Okay. Dire siya i-message sa mo. Sa man imong ipaabot karon ngadto sa iyang agi pa surprise ka ani. Dire ma'am dire. Okay dire. Thank you. Ayaw ka ulaw ma'am. Mura to imong ika-message sa iya ha. Allah ni wali. Okay na. Okay. So maura to, picture ta mo ha.
uban sa imong family. I can only get Okay lang mo, ano? Kasi aris na darkest desert through the deepest Okay, anak lang ma'am. Dari ka pikas ma'am. Ma'am, dari ka pikas. Anak, yan ay mabuki ma'am. Yan, okay siya. Alas sa ako na po palang item ha. 1, 2, 3. Okay. So, congratulations din mo ma'am, no? Ma'am, now then, magka-bright. Wait, ma'am, pwede ka magpa-picture mo tanan ma'am? Oh, kamu tahu. Pwede lagay din sa upo sa uban. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. One more. Bibi ka rin. Ah, nag-uot ko na siya, sir. Mag-isa na lang ka, sir. Okay, 1, 2, 3. Ma'am, pwede ka suluhan.